যতনা হামবাই जों तिनि साब इन्सपेक्टर एक्साइज बिनि जे सिलेबास ते स्टाडि मेटेरियल नायलायनाय नायतंनि पाइथाक जरा आं स्राय स्रायके सावानो ते फुनुगान अब निनि अराव टोटाल निनि रिटेन एग्जामिनेशन 130 मार्क दंगो एरप्रे इंटरव्यू 20 मार्क बोलते निनि टू स्टेज पहला रिटेन एग्जामिनेशन नाय आबन परे इंटरव्यू नाय अब प्रिलिमिनारी क्रय वाइ साबायनो रिटेन एग्जामिनेशन 130 नि अंबाय खांगायनो निनि पर्सनालिटी टेस्ट 20 मार्क नि अंनाय अब सिलेबास नरक जतन नुबाय खना हिंका 130 ओ पुटिके पाकजा खंगाय नाइदि अरवो कमेन्ट अनजन खाजा मे निनि एप्टिट्यूड टेस्ट आबो इंटरव्यू दाहिनै अरवो सराय सरायके सिलेबास पाकजा दंगो नाइदि जीके कारेन्ट एफेयार 40 नि फाइनाय आंगाबो जतन फुनुबायनो स्टाडि मेटेरियल तामुगै हिंगाय जतो निनि स्टाडि मेटेरियल जतो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि न निनि एकदम स्टैंडर्ड अवेलेबल दंगो अब 9टा बছর रिसार्च खायै जतो कॉम्पिटिटिव एग्जाम नि न शुद्ध मात्रा आलादा आलादा मार्क आलादा आलादा सिलेबास निनि वाइज नों सेटअप खायना सिमसि कारण 9टा बছর रिसार्च खाय स्टक खाजाक आं बारबार साइड दंगो एके अब स्टाडि मेटेरियल प्लस एमसीक्यू प्रत्येकटा साकाव एक्सप्लेनेशन तला एमसीक्यू अब हाय खाजाक एके आं फुनुका नबो नाइदि निनि जीके ते कारेन्ट एफेयार अर 40 दंगो सिंपल इंटरेस्ट 10 मार्क एरपरे जनरल साइंस 10 मार्क एप्टीट्यूड टेस्ट 15 मार्क जनरल इंग्लिश 15 मार्क टोटल 90 अब कंपलसरी एमसीक्यू 90 मार्क नि फुल एमसीक्यू अब पुराटा 90 मार्क नि एमसीक्यू आबन परे तलाव रिपोर्ट लेटर राइटिंग एक लेटर राइटिंग 20 नि तंगनाय एस एबा पैराग्राफ राइटिंग 20 तंगनाय टोटल निने राइटिंग स्किल नायो अब 40 एका आंगाबो फुनुकानो नाइदि लेटर प्रत्येकटा अब सिलेबास नि आं फुनुकानो नाइदि इको नाइदि इको लेटर राइटिंग प्रत्येकटा लाइन टू लाइन अंग खाइजाक एका आंगाबो मुटिके फुनुगियाय इको प्रत्येकटा लेटर अंग खाइसिजाक निनि नंदनगर आगरतला त्रिपुरा अबका आं अबका बा निनि एग्जाम बो जेकुनो एड्रेस फाइका आबो रिदि एका निनि अरवो निनि जेकुनो आंगायंग लिसो फुनुगान अब हंका मुटिके नाइननि मपरावो एका आंगायंग लिसो फुनुगान नाइदि लिसो अब लिस्ट लेटर नि लिस्ट तामो तामो इको लेटर नि लिस्ट इको रूट एक्सीडेंट एरपरे सैनिटेशन साइबर राइजिंग साइबर क्राइम इको एकदम जासाय खाइजाक सजेस्टेड अब लेटर राइटिंग अबनि परीक्षा नट ओनली निनि इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज अब सिमिया निनि ताबुक तेबु सकांग फैनो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एरपरे कम्बाइन नि वो टंगो मिसलेनियस पोस्ट नि मेन एग्जाम बो टंगो अब जतनो अब निनि जासाय खाइजा एके मानथानाय निनि आरवा निनि ड्रग एडिक्शन निनि निनि सोशल मीडिया मिसयूज कंसर्न द पब्लिक सोशल मीडिया टाइम वेस्ट स्टूडेंट रक जे अंग खाइमानि इम्पोर्टेंट ताग रिसेंटली वो आबन परे गेमिंग रक अनेकटा एंटी निनि सोशल मीडिया नेगेटिव इम्पैक्ट स्टूडेंट एकेडमिक अपरक डेटा मुस अब पॉसिबिलिटी जासाय खायै जतनो राइटिंग खाइया शुद्ध मात्र तलांगै नों स्टाडी खाइदि इया खाइबा साइचुं जदि मानिया हांकाय तलै फाइदि जों साजागो आं ऑफलाइन खेरिवो ऑनलाइन खेरिवो ऑफलाइन खाइका हांकाय सबचाइते बेस्ट निनि सिकोट गाना डायरेक्ट गानाव फायै सोरंदि सैदि तिनि रि रकाय खाना फाइ सै बायदि तिनि रि रकाय खाना फाइ सै बायदि अबाइके जदि खाइका प्रैक्टिस खाइका हांकाय निनि एकदम माने तामहिनाय निनि कॉन्फिडेंटली नों साइमान थानाय मॉक टेस्ट डेली फाइका हांकाय न मॉक टेस्ट रेडी ऑफलाइन बागै जों साजागो फाइदि
nini je kono competitive busakango kabang ma competitive exam ni bagan notification nongkona tak access ni roka nini roka na police ni chhatni setra police nongkara na te kabang ma TCS TPS grade 2 nongkor thangana 2025-26 kabang ma post apni bagai sudo nang daily klaima kai daily phano class khairiwa online এবং অফলাইন থেকে দুইটা ন ফেসিলিটি মাননাই কাইসা এডমিশন মাই নং দুইটা ন ফেসিলিটি মাননাই এই কবর লেটার ni apa letter ni lain apa ni engko eka ang table list punukana list apa rawa ang punya orang list punukana eka jike ni topik tam tama ba nini science ni topik tam tama teachit ni tama tama nini report ni punukana report iko report current affair government policy ni report social economic issue ni report environment and climate change ni report erpore science and technology ni report education and health ni report law and government bini report sinani sport and culture ni bini report sinani government of development in Tripura bini mokha Tripura best karon norom ni bo rinai eke bini report sinani social economic issue Tripura education health and Tripura iko o report sinani obo on obo porika kaje kono competitive exam ni main exam bo no o report writing 2025 main exam bo nang report sinani bagai nang ko mantana aponi pore ang punukana naidi essay iko essay Tripura North East Indian special topic iko obo ঠিক আছে নাইদি আপন পরে নাইদি ika iko aro obo essay joto competitive exam ni bagai nini essay thesis TPS grade 2 ophayo nini miscellaneous post essay tongo miscellaneous post combine nini obo engkan nang obo surung ni bahai ke sinani ya kai ekdom kaham kai standard kai sejak sudu matro suggested topic obo je kono phaiai tongya obai kai jasa kai drug abuse your growing culture need important nini mental health awareness in India obrok nini skill tabte je kong tongmani G20 rok budget obo nari প্রত্যেকটা nini science technology তে 5G ni abono tuyoi bibinno te kono wananan kre as khlai research khayai যেহেতু 9টা বছর রিসার্চ খাইজা বব ফাইনাল মতামতি পতই শুধু মাত্র নিনি স্কিল ডেভেলপ খাইদি সেইন বমাইকে সিনানি আবো সেরংদি তে নং প্রত্যেকটা টপিক নি ইনফরমেশন নাইদি আরামসে আপন পরে আংতে বকুনুকানা অব প্যারাগ্রাফ বা এসে রাইটিং সাইন নি টপিক তামো তামো নাইদি ইক ফিজিক্স নি টঙ্গ কেমিস্ট্রি বায়োলজি নি শর্ট মা পড়নাই অব কিন্তু এমসিকিউ সি environment science ni MCQ obo syllabus wise dot on MCQ tongo human health saka explanation nong porimano arba tola MCQ porimano ni ega computer science ni tongo information technology nini erpore oboni nini nuclear science environment প্রত্যেকটা nini general science ni je suggested je topic oboro engkai aba general science obo nini anpra topic jike ega nini jike karane phia nini jike te karane phia jike jike karane phia naidi ko jike karane phia ni topic Indian political governments ni history culture ni erpor geography economic science technology objatan current nini 2020 ne current international relationship economic nini economic science and technology erpor প্রত্যেকটা topic ni nini angko প্রত্যেকটা টপিক নি যে কারণে ফিয়ার গাং অর তাবলি সিমি ফুনুকা এক অবাহাইকে নিনে অর প্রত্যেকটা নি তাম তাম তংনাই এরিথমেটিক আচ্ছা এরিথমেটিক নি ফুনুকা না এরিথমেটিক তাম তাম তংনাই এরিথমেটিক সিম্পল নিনি এরিথমেটিক ইকো এরিথমেটিক নিনি নাম্বার সিস্টেম ইকো নাম্বার সিস্টেম তংনাই nini decimal fraction percentage ratio proportion je sini je arithmetic tongmani abo mo topic wise jotono khlai rijago srai kana wasugoi mayangnan kre srai kok brok wai sai tongbo tam mayangna tongba kunu mayangna kre kintu nangai tongdi serengnan isa tongdi common ya nang kaham kai quality improve khai di aram se jotono no manchoka je sapan phaito hine nang strong babe thani am pro general english tamon id iko general english
general English ni grammar topic general English to sama kan ni paragraph writing ni grammatical logic vocabulary ni reading comprehension tongues ni sentence formation structure erpore writing skills sing tasing nale mane essay abo ni abo English ni abo je kono competitive exam ni ingkai ni naidi abo o topic ni bising no English tong bai nai ingkai जों साइमान थाका आं तिनि जतनो एगा आपन बागै ओ इनफरमेशन तमो जतनो शेयर खादि जों साजाक आनि निनि सिनि जतनो बागै सक्सेस नि बागै कलक जाक दीर्घ 9टा बছर रिसार्च खायमानि परे सोरंदि बायनि बेकनि नांगै तंदि ইয়ারলি नों एडमिशन सिमि नादि कोनो मालनि फिनांगिया साला दुइबार फान खायदि অফলাইন এবং অফলাইন ফাইনে রকমগাই সালা দুইবার খাইমেন কোনো ওয়ান আনান করে যাতে মল মোদ্দা নিনি পুরা কোয়ালিটি নো ইমপ্রুভ খাইনে বাগেছে ইয়া খাই ইহে आं टाइम करे इंगो करे आं स्टाडी मेटेरियल नो खाइनांगो आनी मोटामोटी आं रिकभारिंग जाक स्टाडी खाजाक स्टाडी मेटेरियल ना हमनो कोनो वान आनान करे एकदम स्टैंडर्ड स्टाडी मेटेरियल नाइनानि हिकाय स्टैंडर्ड मेटेरियल बमा हिकाय नाइनानि हिकाय आनी तलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक दिजाक थांगो जों साजाक.in आरो थांगो स्टाडी मेटेरियल नाइदि बमा हिकाय सनामजा प्रत्येकटा साका एक्सप्लेनेशन तला एमसीक्यू अबा हिकाय सनामजा एकदम स्टाडी मेटेरियल सिलेबास वाइज प्रत्येकटा टपिक सिलेबास जेबा रिजाक सिलेबास वाइज निने स्टाडी मेटेरियल ठीक আছে हामबाय एकाय तेबो ओ यूट्यूब बादे पाइनि बेकनि कॉल खाइमाना तला डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉल नंबर तंगो ओ कॉल नंबर कॉल खाइका हंगा कोकुनो यासा गेंगिया यासा को कॉक साइमाना पाइनि बेकनि कचां कचां खा कुनो उस्ताल करै कुनो उस्ताल करिया कुनो कॉक सातने आं प्रत्येकटा वीडियो कुनो उस्ताल खाइ खाया स्राय नगो कॉक समाहाके नों पाइनि बेकनि कॉक साइमाना अबा अंखा आनि निनि सिनि जतने बागैनो सक्सेस नि बागै प्लेटफॉर्म जों साजा ठीक আছে हामबाय नेक्स्ट क्लास रगो मालाय फिनाय